twumva ko Imana izigenda habanangiza nurira mu modoka na mwene data twamara kurira ngo reka dusenge ngo tubwire Imana ngo ijane bo Imana tizigenda muri principe tizigenda igituma tugenda aho tutari ariko iyo uri ahantu tuhagenda kuko iyo ni omnipresa partout hose irahari iyo iri hose ntibiyisaba kugenda reka da iraja hehe aho yari kuja kandi hari iyo tuvuga ngo ujane natwe ni ugusenga kwacu kw'abantu ntiravuga bati kuriya menye icyo yashakaga kuvuga kuriya yashakaga kuvuga ngo agere yagiye amahoro takindi naho kujana nanje titujana kuko aho wayuja ndahari iyo iri ahantu tibisaba ngo uyibwire ngo igende abantu bagenderaga mu mwijima babonye umuco mwinshi abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umuco umurongo wa kabiri wagwije ishanga wabongereye ibyishimo kugwiza ishanga murabyumva kugwiza abantu amahanga yose wagwijije amahanga yose iyo usomye icyongereza ngo niko havuga noneho kandi Bibiliya iravuga ngo ubongerera ibyishimo bishima imbere yawe ibyishimo nk'iby'igihe cy'isarura aho reka yende ku murongo wa gatatu kuko umutwaro bamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu n'inkoni y'uwamutwazaga igitugu wabivunaguye ngo kuri wa munsi w'Abamidiyani bo abantu mwasomye wenda intambara y'Abamidiyani ukuntu batsinzwe bo nico hariya yarashatse kuvuga hanyuma umurongo wa kane ibyuma abafite intwaro bari bifurebye mu ntambara zose n'imyenda igaraguwemo amaraso bizaba ibyo gutwikwa bibe nk'ingwi zo mu muriro umurongo wa gatanu nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba bitugushe azitwa igitangaza umujyanama Imana ikomeye data wa twese uhoraho umwami w'amahoro amen ntagiye kure wenda iyi Christmas mubona twizihiza ntabwo yahozeho yaravutse irahirwa ishirwaho bo wenda sinzi no gatonya gusa ndabashiramo mu njama kukundu baritaniye ahantu i Roma aho haba ibyicaro bikuru by'itorero rya Katolike i Roma ho muri Vatikani umugabo bita Leo wa mbere muri 440 watwaye itorero ico gihe kugeza muri 467 uwo mugabo niwe watangiye iyi ngiyi tuzatwita Christmas noneho murabizi neza ko mu Baroma naho ni mu Buraya ni mu mbeho igihe cya winter kuri iyi tariki ya 25 y'ukwa 12
12 bagiraga imana yabo yitwaga Saturn. Saturn ku bantu wenda mwize geography ni umubumbe. Muzi ko dufite imibumbe 9 izo tuzatwita za planete. Abage kwishuri murashazi wenda n'abagayari. No planete ko ari 9 zose zizunguruka kuzuba. Izuba niryo ningabyo ribanza. Bo ariko sigyo rinini. Uko izuba rimeze rifite iyo yindi mibumbe 8 izunguruka kuzuba. Hakabamo imibumbe 4 mitoya. Ibyo somo naje naragize kandi ko n'ubejo ndi hano kuri Diasis nasuye kugiga. Iyo mibumbe mitoya ariyo Mars, Venus na Terre isi na Mercury. Izo kwa izine na imibumbe igizwe n'amabuye gusa ibintu bimeze nk'amara bitabaho ikinyabuzima uretse gusa umubumbe witwa isi. Uyu dutuye uyu mubumbe planete Terre isi niho hari amazi, ibyatsi, ibimera bituye, ibintu byose bifite ubuzima bituye ku mubumbe w'isi. Ariko iyindi mibumbe ko ari 3 mvuze Mars, Venus na Mercury izo ntibituweho. Kwanza Venus ni umubumbe ushuha kuruta iyindi yose. Bikazungurukaho kuri iryo zuba. Aho iyindi mibumbe 4 igizwe n'uwo mubumbe niswe mbayevuga Saturn. Iyo mana y'abaroma bari baragize yitwa Saturn. Ryari izina ry'umubumbe umwe muri iyo mibumbe minini. Ni mibumbe minini hakabamo Saturn hakabamo na Jupiter. Iyo mibumbe yo igizwe n'ibintu bimeze kagazi gusa. Nta kinyabuzima cyohaba. Aho iyindi biri nayo ikagirwa n'ibintu bimeze nka ice. Ice ni ibintu byabaye barafu birafatana. Ariyo Uranus hakazamo na Neptune. Abaroma ico gihe bari baragize imana bayita iryo zina. Mu Bugiriki nabo bari bagira iyindi yitwa Jupiter, ubundi mubumbe nawo. Kuko byari bisa n'ibihugu bimwe ariko ico gihugu Roma ariko bukomeye bafata uwo mubumbe, izina ry'uwo mubumbe bagira ikigirwamana citirirwa iryo zina ry'uwo mubumbe. Ngo bamare kugikora ico kigirwamana cyari imana bagipresentagamo yari imana zibiri. Yari imana imwe ariko ikora ibintu bingahe? Bibiri. Icyambere yari imana y'izuba. Ni ukuvuga ngo iyo babaga babuze izuba kubera ko habaga hari muri winter mu bukonje bwo mu kwa 12 nguko iyi sino yakamejeje, bakavuga bati tuje kupfukama nyiricubahiro Saturn iduheze umuco tuzure tuboniki akazuba ikirere kibe nkigica. Kandi yasubiraga ku presenta ikintu twita umusaruro. Bakavuga bati zini iyi mana tuzoza tuyisaba ibintu bibiri. Tuzoza tuyisaba ikirere gikeye kimeze neza kiri mu izuba muri iki gihe cy'ubukonje. Kandi dusubire tunayisabe umusaruro idufashe tuzaduhinga tweze tubone ibyo turya. Kubera ko ico gihe muri winter bajaga mu nzu ntibanaga hanze ntibahinga. Ibi biriya bihugu by'Uburayi ubundi ni ibihugu iterambere ritaraza byabaga mu inzara yarabukaga. Kubera kugira ikirere kibi no kutabona no kudahinga inshuro nyinshi, bahinga rimwe mu mwaka n'ingiri nahangaha mu turere dukonje. Rero bakavuga bati tuzaja gusenga Saturn iduheze ikirere kibe kigica iyi winter turebe ko yoturengereza izuba. Ikindi kandi kubera tutazoza turaguhinga izaze duhana umusaruro. Ku itariki 25 za buri kwezi kwa 18 Abaroma bose niyonka bose bakaja gusenga ico kigirwamana. Leo bishop wari uyoboye ikanisa ico gihe, papa wari ufite ikanisa ico gihe, arareba aravuga batariko twebwe twavukishije Yesu tukaba tutagira n'umunsi n'umwe wo kumwizihiza, none isi yose ikaba igenda buri munsi. Aravuga nasomye amateka y'ubushize nsanga n'umugabo wageze ku butsinzi bukomeye wazanye imbaraga igihe ciwe mu itorero bikomeye, agarura abantu benshi
noneho aravuga ati abwira abo mu itorero arabwira bati natwe kuri 25 za buri kwezi z'ukwa 12 abantu bagenda gusenga Saturne natwe tuzoza tuja gusenga kwizihiza ivuka rya Yesu. Ariko arashaka ko babantu baza bagenda cya gicu cyose kigenda kuja gusenga iyo Mana kizoza kiza kwizihiza amavuka ya Yesu. Ahita bikubita neza muri za tariki zabo kwa kwezi kwa. Noneho nuko niko kwizi ariko Yesu ntabwo yavuze iki. Icyo tuzagira ngo abantu batumye neza. Hari uburyo abantu bazabagira ngo Yesu yavutse kuri 25 z'ukwa 12. Oya tugire gute? Oya ntabwo ari byo. Uwo munsi washizweho n'uwo mugabo ariko akuramo umusaruro ukomeye. Abantu bose bagenda bava kugusenga Saturne wa mubumbe batangira kuzabaza kwizihiza Christmas bizihiza Yesu Kristo. Noneho nuko niko yagaruye iryo tsinda ryose ryajyaga gusenga ararizana bakaza baselebrate. Noneho ngo babone ko byagize imbaraga Katolike ubundi risobanura universel itorero ahantu. Noneho icyo kintu gikwirisi yose kugeza uyu munsi kubera ko cyari cyiza. Ariko Yesu ntiyavutse. Noneho ndimukaza mubona twizihiza ngo mugire ngo uyu munsi Yesu yagize gute yavutse. Oya n'abana wenda bajumbe nuko wa musaza yagiye yavuze bati uyu mwene data yavuze ngo Yesu yavukiye mu mvura nindi ni mutwari ninda bari kuvuga. Arambwira bataba abana bavuye mu nzira ko ndabona ko batazi kandi mukuru w'abana tumukurarira mu nzira tubazi mu kuri no kwa ngujyo jambo tubazi basobanurira ukuri niba mbere ngo ni igiti babaza kandi baso biratwara ubwanya ndafite ngo batufaza ukuri ariko reka ndavuga ibintu bibiri. Bibiliya hano muri Yesaya twasomye Bibiliya ya Yesaya igice cya mbere hakuna hareba undi muntu igice cya mumbabarisha 9 igice cya 9 habuze ngo abantu bagenderaga mu mwishima babonye umuco kandi baravuga ngo mwinshi babonye umuco mwinshi aho abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umuco. Uwo ni Yesaya wayihanura kuvuka kwa Yesu kandi mbibuse neza ko yahanuye ibingibi hashira imyaka 200 ataravuka. Mu yandi magambo mu mvugo z'ubu uhanuye gutyo bovuga baturiya zahanura ibinyoma yasizanuye binyoma mara ni kabya binda bigishwa bagaza bavuga batari uriya mugabo kuntu yagiye. Yesu yarababwiye ngo umusaza abasezera ginjo ngo ngiye kwa data kubategurira abazungu nzagaruka ngire gute. Barategereza bageze ubwo bapfa barashira umugabo atagarutse. Hamwe uriya mugabo yabunga ngo tubesha kwe. Hari ukuntu abantu batumva ubuhanuzi kubera twebwe tugenwa n'ibihe tukagira ngo Imana nayo igenwa n'ibihe. Ndurebe bitwa tuvuga ngo preza ibiri none na pase nibizaza nibzanje kumana ntabiriho ntabzashize ntanibizaza kubera ko iyo ntizibara ibihe n'ibihe ntiyobara ibihe. Jewe uzabaho igihe runaka ngahera hano umunsi navutse nagera hano ngapfa mfite igihe kibaze nico gituma nzambara igihe. Ariko Imana itagira wihera nawe irangirira kubara igihe no gutumwanya ibintu kandi izi gucunga umwanya ntiyomenya gutuwo mwanya. Noneho nico gituma muzamusanga kenshi tugasenga ariko wumva amasengesho. Mose nawe yagize iki kibazo. Mose yigeze gusenga abwira Imana ngo ibabwiye ngo bagende muri Kanani bavuga arayibwira ngo nitajana na nguwe kagende. Imana batinda kohereza marayika bose batito digishoboka ni kuri n'umubaza ngo marayika niwe tujake uha batinda shaka kuza tukagira gute bo niko twumva ko Imana izigenda habananje zanurira mu modoka na mwene data twamara kurira ngo reka dusenge ngo tubwire Imana mujane bo Imana tizi
ntizigende muri principe ntizigende igituma tugenda aho tutari ariko iyo uri ahantu tuhagenda kuko iyo ni omnipresa partout hose irahari iyo iri hose ntibiyisaba kugenda reka da iraja hehe aho yari kuja kandi hari iyo tuvuga ngo ujanye natwe ni ugusenga kwacu kw'abantu iravuga bati kuriya menye icyo yashakaga kuvuga kuriya yashakaga kuvuga ngo agere yagiye amahoro nta kindi naho kujana nanje titujana kuko aho wayuja ndahari iyo iri ahantu tibisaba ngo uyibwire ngo igende noneho rero kutumva ibihe tukaza tuvuga ngo igihe cy'aba Iburahimu igihe ngo cy'aba Adamu uko nguko ku Mana Adamu arahari twebwe yarapfuye ku Mana cyatangiye kandi bizaheruka byose ku Mana birahari iyo usomye Bibiliya neza igitabo cy'Itangiriro ibice bya mbere bibiri ugasubirwa soma ibice bya nyuma zo guhishu nibyo Bibiliya isa ibya mbere byo mu Itangiriro isi itaraba mu icyaha Imana yashizeho Edeni ibintu bikimeze neza gusabana k'umuntu n'Imana bigihari none iyo ugiye mu zahishuwe Bibiliya izivuga ngo izana yasisha ngo mbona ururembo rusha Siyoni ngo imanuka iva noneho yasisha yari yatakaye mu Itangiriro irasubira iragaruka ngo ibona na cya giti cy'ubugingo cya kindi babujijwe kurya noneho ngo kiraza ngo isi irasubira iragaruka ureke mbwira hari ibintu bimwe dukora tutamenya ibyo twakoze ariko reka mbabwire uyu Yesu muri ubu buhanuzi bwa Yesaya yaravuze ngo umwana w'umuhungu yavutse uwo ni umwe aravuga ngo twaha reka nkubwire umusome neza mundebera muri Bibiliya icyace n'umurongo wa 5 Yesaya igice cya 10 umurongo wa 5 uhandebere ngenda haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye uyu mwana wavutse hasi akavuga ngo twahawe umwana w'umuhungu hari uwavutse hari n'uwo twahawe uwavutse ni Yesu naho uwo twahawe ninde ni Kristo ndababwira ibi nituja muri Yohana hariya twari turi muri Luka mu mbabare nituja muri Luka Yesu yaragomba kugira umubiri muranyumva neza akambara umubiri neza umeze nk'uwanje hari ikintu cyatumaga Imana ishaka ko Yesu yambara umubiri wari kugira ngo mu mubiri tiyari inaniwe ku aza nk'umwuka kuko yabaye mu isi ari nk'umwuka kandi muribuka ko igihe azutse yabaye mu isi akiyereka abantu ariko ari mu shusho y'umwuka muranyumva neza kuko babaga bicaye mu nzu nk'uku bakabona ahagaze hagati muri bo nta rugi nta dirisha ryakingutse muranyumva neza ariko yagombaga kuza akavuka kabiri umubiri kuko gucumurwa k'umuntu kwari mu maraso kandi amaraso abura mu mubiri ni ukuvuga ngo yamuteguriye umubiri uzava amaraso umuntu akabona gucungurwa kuko Bibiliya ivuga ngo hatabaye kumeneka kw'amaraso nta kubabarirwa kw'ibyaha guhari noneho kugira ngo Kristo agire umubiri uzavamo amaraso azaducungura ariko niyashaka kuza umwuka byari gukunda kuko byose arabishoboye abanyabibiliya bavuga ko yari afite imvuzi ibiri yari Kristo nk'umwana w'Imana agasubira akaba umwana w'umuntu nawe muzamwumva kenshi muri za Matayo no muri za Mariko avuga ngo jewe umwana w'umuntu uyu nguyu ni wa wundi waje agira inzara agira inyota bamubwira n'abakarira yareba ibintu biba akababara yari afite umubiri kandi cyatumye agira umubiri mu Baheburayo Bibiliya ivuga ngo yagombaga kubabarana akaba umutambyi ngo wababaranye uzi ko umuntu azababara uzi ko inzara iziryana uzi ko umuntu azasonza uzi ko umuntu azagira ibyago
akamera nkatwe ngo akabona gucungura bameze nkatwe akadukura mu mubata kuko nawe yabaye umuntu kandi ariko kandi Bibiliya ikavuga ko yari Imana yuzuye. Nico gituma tutahawe gusa. Iyo tumuhabwa ari umuntu gusa twavugaga ko adafite ubushobozi, ariko twamuhawe nk'umuntu umenya kubabara kwacu turasubira tumuhabwa nk'Imana umenya imbaraga zose z'ubumana. No kuvuga ngo iyo ufite imbaraga z'ubumana zose, nanone kandi iyo ufite ni igisubizo ku buzima bwawe nk'umuntu. Yesu ashimwe. Ni igisubizo ku buzima bwawe nk'umuntu, ni n'igisubizo ku buzima bwawe nk'Imana. Hahandi udashoboye arahakubereye. Ni nacyo gituma Pawulo avuga ngo yicaye iburyo bwa se ngo ahora agira gute atunira iminiho itavugwa. N'uyu munsi ariko arakora. Yesu ashimwe. Ntabwo ari uwo munsi gusa yakoze, n'uyu munsi arakora. Kandi n'uyu munsi nawe afite akamaro. N'uyu munsi ni mwiza. Imana ibambere umugisha. Imana ibagirire neza. Amen.